बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, शाबान की 15वीं शब बरात कहलाती है। ये वो रात है जिसमें तमाम मखलूक को बरी कर दिया जाता है। बहुत से सहाबा कराम ने इस रात के मुतालिक अहादीस मनकूल की हैं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि शाबान की 15वीं शब को मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी आरामगाह में मौजूद न पाया। तलाश करने निकली, देखा कि आप जन्नतुल बकी के कब्रिस्तान में हैं। फिर मुझसे फरमाया कि आज शाबान की 15वीं रात है। इस रात में अल्लाह ताला कबीला बनी कल्ब की बकरियों के बालों की तादाद से ज्यादा गुनहगारों की बख्शिश फरमाता है। दूसरी हदीस में है, इस साल पैदा होने वाले हर बच्चे का नाम लिख दिया जाता है। इस रात में उस साल मरने वाले हर आदमी का नाम लिख दिया जाता है। इस रात में तुम्हारे अमाल उठाए जाते हैं और तुम्हारा रिज्क उतारा जाता है। इसी तरह एक रवायत में है कि इस रात में तमाम मखलूक की मग़फ़िरत कर दी जाती है सिवाय 7 लोगों के। मुशरिक, वालिदैन का नाफरमान, कीना रखने वाला, शराबी, कातिल, शलवार को टखनों से नीचे लटकाने वाला और चुगलखोर। इन 7 अफराद की इस अजीम रात में भी मग़फ़िरत नहीं होती जब तक कि ये अपने जराइम से तौबा न कर लें। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से एक रवायत में मनकूल है कि इस रात में इबादत किया करो और दिन में रोज़ा रखा करो। इस रात सूरज गुरूब होते ही अल्लाह ताला अपने बंदों की तरफ मुतवज्जा होता है और ऐलान होता है कि कौन है जो गुनाहों की बख्शिश करवाए, कौन है जो रिज्क में वुसअत तलब करे, कौन है जो मुसीबत ज़दा है, मुसीबत से छुटकारा हासिल करना चाहता है। इन अहादीस से साबित होता है कि इस रात में 3 काम करने हैं। कब्रिस्तान जाकर मुर्दों के लिए ईसाल सवाब और मग़फ़िरत की दुआ की जाए। लेकिन याद रहे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सारी हयात तय्यबा में सिर्फ एक मर्तबा शब बरात में जन्नतुल बकी जाना साबित है। इसलिए अगर कोई शख्स जिंदगी में एक मर्तबा भी इत्तबा सुन्नत की नीयत से चला जाए तो अजर व सवाब का बाइस है। लेकिन फूल, पत्तियां, चादर, चढ़ावे और चिरागा का एहतमाम करना और हर साल जाने को लाजिम समझना, इसको शब बरात के अरकान में दाखिल करना ठीक नहीं है। जो चीज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिस दर्जे में साबित है उसको उसी दर्जे में रखना चाहिए। इस रात में नवाफिल, तिलावत, जिक्र अज़कार का एहतमाम करना। इस बारे में वाज़ेह रहे कि नफल एक ऐसी इबादत है जिसमें तन्हाई मतलूब है। ये खलवत की इबादत है, इसके जरिए इंसान अल्लाह का कुर्ब हासिल करता है। लिहाजा नवाफिल वगैरह तन्हाई में अपने घर में अदा करके इस मौका को गनीमत जाने। नवाफिल की जमात और मखसूस तरीका अपनाना दुरुस्त नहीं है। ये फजीलत वाली रात है, शोरगुल और मेले इज्तिमा मुनक्किद करने की रात नहीं है, बल्कि गोशे तन्हाई में बैठकर अल्लाह से ताल्लुकात उस्तवार करके कीमती लम्हात हैं, इनको ज़ाया होने से बचाएं। दिन में रोज़ा रखना भी मुस्तहिब है। एक तो इस बारे में हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की रवायत है और दूसरा ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ों का एहतमाम फरमाते थे। लिहाजा इस नीयत से रोज़ा रखा जाए तो अजर सवाब होगा। बाकी इस रात में पटाखे बजाना, आतिशबाजी करना और हलवे की रस्म का एहतमाम करना, ये सब खराफात और इसराफ में शामिल है। शैतान इन फजूलियात में इंसान को मशगूल करके अल्लाह की मग़फ़िरत और इबादत से महरूम कर देना चाहता है और यही शैतान का असल मकसद है। शब बरात जहाँ हम दीगर नवाफिल का एहतमाम करते हैं, बहुत सारी नफिल नमाज पढ़ते हैं, मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि शब बरात में ये 12 रकात नफिल नमाज जरूर पढ़िएगा। इस नमाज के पढ़ने की बहुत ज्यादा फजीलत है और अल्लाह रब्बुल आलमीन को ये नमाज बहुत ज्यादा पसंद है। इस नमाज की फजीलत के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फ़र्ज नमाजों के बाद नवाफिल में सबसे अफजल नवाफिल है। ये फ़र्ज नमाजों के बाद नफिल नमाज में सबसे अफजल नमाज है। ये आप शब बरात वाली रात ज़रूर अदा करें।
اس کے پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اس رات یہ نوافل پڑھنے سے آپ کو اجر و ثواب ملے گا۔ اس نماز کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ نیت کیسے کریں؟ اس نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے؟ مکمل طریقہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ اس نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے؟ تو اس حوالے سے جان لیجئے کہ عشاء کے فرض ادا کرنے کے بعد سے لے کر طلوع فجر تک یعنی سحری کا وقت ختم ہونے تک اس نماز کا وقت رہتا ہے۔ اس پوری رات میں آپ کسی بھی وقت یہ نماز ادا کر سکتے ہیں، یعنی عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد جیسے ہی آپ نے فرض نماز ادا کی اس کا وقت شروع ہو گیا۔ اب آپ کسی بھی وقت رات کے کسی بھی حصے میں اس نماز کو پڑھ سکتے ہیں۔ صبح سحری کے وقت تک نماز کا وقت ہے۔ اس نماز کو ادا کرنے کا جو افضل وقت ہے وہ صبح سحری کا وقت ہے۔ اس وقت میں یہ نوافل ادا کیے جائیں۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ نماز کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، کون سی صورتیں پڑھیں گے؟ کوئی خاص صورتیں ہیں ایسا بالکل نہیں ہے۔ ایسے تو اس نماز کو پڑھنے کے بہت سارے طریقے ہیں، لیکن آسان طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت کر کے 12 رکعت پڑھیں گے۔ آپ نے 2 رکعت پڑھنی ہے، پھر سلام پھیرنا ہے، پھر 2 رکعت کی نیت کریں، پھر سلام پھیریں۔ 2 رکعت کے بعد اسی طرح 12 رکعت پڑھنی ہے۔ یہ نفل نماز ہے، اس کے پڑھنے کا طریقہ کوئی خاص نہیں ہے۔ آپ نماز شروع کریں گے تکبیر تحریمہ کہہ کر اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ باندھ لیں۔ سب سے پہلے ثنا پڑھیں، اس کے بعد سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں اور پھر جو سورت آپ کو آتی ہے، جو سورت یاد ہے وہ پڑھیں۔ مثال کے طور پر آپ کو سورہ کوثر یاد ہے تو آپ یہ سورت پڑھ سکتے ہیں، یا کوئی اور سورت یاد ہے تو وہ پڑھ سکتے ہیں، یا سورہ اخلاص بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جو بھی آپ کو قرآن مجید کا حصہ یاد ہے یا جو بھی سورت آپ کو آتی ہے اس کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر رکوع کریں، رکوع سے کھڑے ہوں، 1 رکعت مکمل ہو گئی، سجدہ کر لیا، پھر دوسری رکعت میں اسی طرح سورہ فاتحہ پڑھیں گے، کوئی دوسری سورت ساتھ ملائیں گے، رکوع اور سجود کے بعد تشہد، درود اور دعا پڑھ کر دائیں بائیں سلام پھیر دیں گے۔ یعنی جس طرح باقی نوافل پڑھتے ہیں اسی طرح 2 رکعت نفل نماز پڑھیں گے اور 2 کر کے 12 رکعت 6 سلام کے ساتھ پڑھیں۔ اور اس نماز کی نیت کیسے کریں گے؟ نیت دل کا ارادہ ہے۔ نیت اس طرح کریں کہ میں نے نیت کی 2 رکعت نماز نفل تہجد کے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے منہ میرا خانہ کعبہ شریف کی طرف، یعنی یہ تہجد کے نوافل ہیں، تو تہجد کے نوافل کی نیت کریں گے۔ اگر دل میں ارادہ کر لیں تب بھی بہتر ہے، کوئی حرج نہیں، نیت ہو جائے گی، بالکل درست ہے۔ لیکن اگر زبان سے الفاظ ادا کرنا چاہیں تب بھی کوئی حرج نہیں، مستحب ہے زبان سے نیت کے الفاظ ادا کرنا۔ تو اس طریقے سے یہ 12 رکعت ادا کریں۔ اس نماز کے پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرض نمازوں کے بعد نوافل میں سب سے افضل نوافل تہجد کے نوافل ہیں، تو اس لیے اس رات میں ان نوافل کا اہتمام بھی آپ ضرور کیجئے۔ اور بہتر اور افضل وقت وہ رات کا آخری حصہ ہے۔ رات کے آخری حصے میں آپ اس نماز کو ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 گانہ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔